Aslan upoznaje Devin sa celom porodicom. On govori ko je ko ponaosob, ali tada je u jednom trenutku Seher pita kako se leči depresija u današnje vreme. Seher dodaje da je njen sin u depresiji i da Devin mora popričati sa njim. Devin vidi da je Seher zaboravna, ali iza ove Seherine rečenice se krije dosta toga. Hulja pita Devin o svojoj porodici, ali Aslan joj govori da ne mora pričati o tome ako ne želi. Devin odlučuje da kaže sve o svojoj porodici, kako joj je majka bipolarna, sestra ima problema sa nedozvoljenim supstancama i da otac nije uz njih. Hulja joj tada poželi da sve dođe na svoje. U jednom trenutku Devin pita Hulju čime se ona bavi. Hulja joj govori da je ona organizator dobrovoljne kampanje koja se bavi decom bez roditelja. Hulja je tada poziva na sutrašnju konferenciju za štampu, na što Devin pristaje. Sutradan Hulja daje izjave novinarima, a Devin to posmatra. Jedan novinar postavi pitanje o tome kako Hulja reaguje na to što njen sin ima mnogo devojaka, a Hulja mu govori da je to jako neprikladno pitanje i da nisu ovdje zbog toga. Međutim, kasnije saznajemo da je Hulja rekla tom novinaru šta da pita namjerno, zato što se Devin tu nalazi. Devin i Hulja se upoznaju malo bolje i Hulja joj govori da ona želi da se njen sin dobro oženi i da živi srećan život. Tada joj Devin odgovara da ona radi sa dosta pacijenata i da je vidjela slučajeve gdje majke ne spavaju noćima zbog svojih sinova jer se bave njihovim životima, ali srećom ona nije takva. Ovdje vidimo da su Devin i Hulja sarkastične svaka na svoj način, ali ko će na kraju izvući deblji kraj? S druge strane, Aslan odlazi na sahranu ujaka njegovog partnera u biznisu, Atili Ozilmasu. Tu se pojavljuje Ibrahim, koji govori Aslanu da razmisli o svojim postupcima, jer je čuo da Aslan sprema biznis sa Atilom i to može ugroziti Ibrahimov položaj. Aslan na groblju vidi svog brata Džihana koji stoji nad Jusufovim spomenikom. Aslan mu prilazi, a Džihan mu govori da je Aysel, Aslanova bivša devojka, imala saobraćajnu nesreću i da se sada brine o njoj. Aslanu ne bude drago što to čuje, a Džihan mu govori da on samo brižan i govori to da ne bi posle bilo problema. Aslan na to odgovara da je trebao biti tu pre 5 godina, u trenutku kada je Jusuf bio živ. Nakon toga, Devin zove Aslana da se hitno nađu. Aslan tada šalje svog prijatelja Ekrem u kupovinu, a Devin poziva na jedno mesto pored mora. Devin ga čeka na tom mestu i u jednom trenutku iza nje se pojavljuje Aslan sa brodom. Njih dvoje odlaze na jednu ceremoniju, ali Devin nije obučena za tako nešto. Tada se pojavljuje Ekrem koji donosi prelepu crvenu haljinu i 3 para cipela sa različitim brojevima, od kojih nijedne ne odgovaraju Devin. Ona pristaje na ovo, ali tada vidi da je čovjek koji organizuje ceremoniju Atila Ozilmas, koji je danas sahranio svog ujaka. Njih dvoje provode prelepo vreme na ceremoniji, ali u jednom trenutku Sevilaj, žena od Devininog oca, zove Devin na telefon. Ona joj predlaže da dođe u subotu na njegov rođendan, ali da ne povede jagmur, jer njemu neće biti drago da je vidi, na što Devin pristaje, ali ne radosno. Ona tu vest prenosi Aslanu koji želi da ide sa njom. S druge strane, Hulja pronalazi Aysel i njih dve pričaju u automobilu. Hulja joj govori da radi šta god poželi, ali da ostavi njenog sina na miru, te kasnije ostavi ispred njegovog polupanog automobila. Uveče, Aysel vidi na društvenim mrežama kako se Aslan i Devin provode, ali tada se pored njenog kreveta pojavljuje Džihan, koji sada brine o njoj. Aysel je spremna za osvetu, ali se boji posljedica, te odlučuje da se udvori Džihanu i njih dvoje provode noć zajedno. Atila prilazi Aslanu i Devin i govori im nešto o svojim planovima u budućnosti. Naime, on je sada dobio dosta novca i želi da to uloži u nešto. On govori kako će sve uložiti u digitalne stvari, ali ima jedan poseban predlog. Atila tada navodi da želi da napravi jedan film sličan Kumu, ali da se u njemu radi o porodici Sojkan, jer su oni povezani sa mafijom. Aslan vešto odgovara na to, pitajući Atilu da li zna kako je Kum postao poznat. Aslan mu tada govori jer se u tom filmu radi o stavljanju porodice na prvo mesto, a Atila nije takav čovjek, jer je na isti dan kada je sahranjen njegov ujak napravio veliku žurku u čast toga. Aslan i Devin tada odlaze sa brodom do jednog od njegovih apartmana i tamo provode noć zajedno.
Međutim, Aslan u jednom trenutku pita Devin da li želi da se uda za njega, na što ona tiho i pospano odgovara ne. Sutradan ujutru Aslan sprema doručak Devin i njemu. Ona je srećna jer sve ovo izgleda prelijepo, ali Aslan joj tada govori da je najbolje da se raziđu. On navodi to da ni ne znaju šta su trenutno, ali zna samo da mu mnogo znači. Devin se tada ljutito spremi i odlazi od Aslana. Aslan sutradan dolazi u kuću svoje bake Seher i tamo sretne svoju sestričinu i Seher kako gledaju jedan film. On im se pridruži, a Seher ga pita gde mu je Devin. Aslan se začudi jer je Seher zapravo zapamtila ime njegove devojke. Tada mu ona odgovara da nikada ne može zaboraviti stvari i osobe koje voli, ali i koje on voli. Seher vidi da se Aslan posvađao sa Devin i govori mu da je ne sme ispustiti jer je to žena za njega, te da odmah ode i uzme je za ruku. S druge strane, Atila se pojavljuje na mjestu gdje se nalazi Ibrahim koji očekuje Aslana. Ibrahim želi da preuzme stvari u svoje ruke i približi Atilu više sebi. Njemu je jasno šta je Aslan uradio prošlu noć jer ima svoje ljude svugde i dobro je obavešten. Atila tada predlaže istu stvar kao i Aslanu, a to je da urade dokumentarni film po uzoru na porodicu Sojkan. Atila na to pristaje, ali da se prvi deo zove Kako sam otvorio put mlađem bratu, misleći na Jusufa. Predstoji jedan veliki put pred Ibrahimom i Atilom u svetu biznisa, ali kako će Aslan podnijeti ovu situaciju? Hulja dolazi u restoran koji drži Džihan. Džihan tada sve goste zamoli da izađu napolje i da niko ne ostaje u restoranu. Hulja pita Džihana zašto ju je pozvao, ali tada vidimo da je Džihan željan svoje majke i porodice jer su ga svi odbili nakon Jusufove smrti. On govori da ne može da spava jer se to sve izdešavalo i da se boji da zaspi, ali i to da mu treba majčina pomoć. Hulja mu na to odgovara da ne želi da se on petlja u njihove živote, a pogotovo Aslanov, jer je on sada srećan sa devojkom Devin. Međutim, tu vidimo da je Hulja to namjerno rekla, poznavajući svog sina šta će da uradi, a to je da će on pokušati da uništi Aslanov brak sa devojkom koja se ne sviđa Hulji, a to je Devin. Devin se sprema i odlazi na očev rođendan. Nju dočekuje Sevila i pravi se da je sve u redu. U jednom trenutku se pojavljuje Ergun, Devinin otac, koji ne želi svoju ćerku ni da pogleda u oči. Nju je žao što to vidi, jer želi da ima normalne odnose sa ocem, što je nemoguće. U jednom trenutku se na vratima Ergunove kuće pojavljuje Aslan, koji mu donosi štab za golf, jer je malo više istraživao o njemu. On govori kako su se Devin i on upoznali, ali u jednom momentu Ergun pita Aslana da li je on Jusufov sin. Aslan je osjetljiv na ovu temu o svom ocu i on govori da jeste. Ergun mu tada kaže da je njegovu porodicu sigurno pogodilo sve ovo što se desilo. Međutim, Sevila je nakon toga pita Devin kako joj je majka. Devin je sada jasno zašto ju je Sevila pozvala, jer Ergun plaća sve vezano za njegovu bivšu ženu i pola kuće se vodi na njoj. Tu kreće žestoka svađa između Erguna i Devin. Ergun pobesni govoreći da su Devin i Jagmur samo zavidne zato što on živi srećno sa Sevilaj. On također navodi to da ne želi više da je vidi blizu sebe i da je uvijek bila niko i ništa za njega, dodavajući Aslanu da će ona pokazati svoje pravo lice i prema njemu uskoro. Nakon što to čuje, Aslan udari šakom od sto, govoreći Sevila i njihovom sinu Junu da izađu jer želi da popriča sa Ergunom. On mu govori da je pre nekoliko dana dobio najlepše ne u životu od strane Devin, ali da je on svojom dušom i telom zaljubljen u ovu devojku i da će uvijek biti uz nju. On se tada okreće i odlazi iz Ergunove kuće. Devin plačući sustiže Aslanov automobil i govori mu da izađe dok se stvara kolona automobila iza njih. Aslan joj govori da je ovo sve bilo iznenada i da nije mogao da dopusti njenom ocu da se tako ophodi prema njoj, ali ona ga prekine. Devin shvata da je Aslan pravi muškarac za nju i prelazi preko svega što se desilo, te ga pita da li će on da se oženi sa njom.